क्षीर तो पील बसिल कौन पे जाऊन पाठ पढ़िबो प्रथमे गप शुणिबो आउ तापर पाठ पढ़िबो सत कहूच हो ताले सुन अनेक वर्ष तलर कथा सत्यनगरी राजा थिले श्री सत्यदेव सिंह सामंत से सर्वदा प्रजामंगल कार्य करी प्रजा मानकर प्रिय राजा हो पारिथिले भिकारी साधु सन्त अभाव असुविधार थिबा प्रजा मानकु दान धर्म मध्य करुथिले अन्याय अधर्म को प्रश्रय न देई सर्वदा न्याय प्रदान करुथिले बोली से थिले न्यायवंत आउ सर्वदा सत्य को विश्वास करिबा सहित सत्यवादी मानकु प्रशंसा करुथिले से सेथिपई तांको राज्यर प्रजा माने बेस शांति रे थिले समस्त प्रजा एथिपई राजा सत्यदेवंकर जसगान करि आसुथिले दिने राजा सत्यदेव सकाळु निज कक्षरु बाहरी आसुथबा बेले अलिंदरे किए जने जाउथबार देखिले तांकु देखि राजा अटकिबाकू कही प्रश्न पचारिथिले किए किए तमे हे राजा मु हेउछि धनलक्ष्मी महालक्ष्मी प्रणाम घनंतु आयुष्मान भव किंतु आपण ए राजप्रासाद रु कोड जाउछंती मु सबुदिन पई ए राजप्रासाद छाड़ी चली जाउछि आपण को एते प्रश्न पचारिबा पई मु क्षमा मागी नउछि मा हेले आपणकर एभली निष्पत्तिर कारण जानि पारे कि मु सो इच्छा रे आसे आउ सो इच्छा रे जाए तेणु एहाकु मोर इच्छा बोली भाबी पार किंतु ए राजप्रासाद रे आपणक मनरे जदि किछि असंतोष जात होइछि सेति पई मु क्षमा मागी नउछि मा से सबुर आवश्यकता नहीं राजा मु निष्पत्ति नेई सारिछे माने आउ परिवर्तनर संभावना नहीं तेणु मोते भी जीवाकु हेबो ठीक अछि मा आपण जीवाकु चाहिए मु आपण को बाध्य करिबि ना किंतु जदि मोर अजाणतरे कि मो राज्यर केही आपणक मनरे दुख देइछि सेति पई ए अधम को क्षमा कर देबे प्रणाम मा आयुष्मान भव माँ लक्ष्मीकर एमिति राजप्रसाद छाड़ी चली जिबा जोगु राजा सत्यदेव स्तब्ध हो जाइथिले कौन पई लक्ष्मी एभली निष्पत्ति नेले से बुझी पारिलेनी व्यस्त हे चिंता करबाकू लागिले से माँ लक्ष्मीकर एभली कठोर निष्पत्तिर कारण खोजी बसिले एमिति कि से दिन सारा अन्न जल स्पर्श करि नथिले केवल एइथि पई एते बड़ दुखर खबर काहाको कहिबे आ किए बा विश्वास करिबो जे माँ धनलक्ष्मी छाड़ी चली गले बोली सेतिपई से मंत्री सेनापति राजगुरु राजपुरोहित समस्त को डकई थिले राजप्रासाद रो मंत्रणा कक्ष को यह एक चिंतार विषय राज्य पाई महाविपत्ति माँ धनलक्ष्मी जदि छाड़ी चली जिबे तो राज्य संपूर्ण श्रीहीन हो पड़िबो महाराज किंतु मांकर एभली निष्पत्तिर कारण मु खोजी पाउनी राजगुरु महाशय कारण जा हो ना कहीं यार परिणाम आमको निश्चय भोगिबाकू पड़िबो मणिमा अन्य उपाय किछि नाही धन प्रति अपमान हेले माँ लक्ष्मी कोप करती बोली शास्त्र रे वर्णना अछि तेणु एबे कारण न खोजी माँ लक्ष्मी कर पूजा करबा निहाती आवश्यक ठीक अछि माँ लक्ष्मीकर विधि मते पूजार आयोजन करा जाऊ से पर्यंत मर्ण जल स्पर्श न करिवार मानसिक कली यथाज्ञा मणिमा राजा सत्यदेवंकर निर्देश रे समस्ते माँ लक्ष्मींकर पूजा पे आयोजन करि चलिले राजगुरु राजपुरोहितंक तत्वावधान रे माँ लक्ष्मींकर विधि मते पूजा हब से पर्यंत राजा अन्न जल स्पर्श न करिवार मानसिक रखिथिले राजा भी चिंतारे थिले केमिति माँ लक्ष्मी संतुष्ट हेई पुणी राजप्रासाद को फेरी आसिबे ठीक सेई दिन राजा सेई अलिंदरे पादचारण करुथुबा बेले आउ जने सेई बाट दे जाउथुबार देखिले तांकु देखि मध्य राजा अटकई प्रश्न करिथिले आपण किए महाभाग आपणकर परिचय जानि पारे कि हे राजा मु हेउची दान किंतु आपण
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ହେ ରାଜା, ଯେତେବେଳେ ମା ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ମୋର ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ବିନା ଧନରେ ଦାନ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ହଁ, ତା ତ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ସେଇଠି ହିଁ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ମତେ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ଉଚିତ ମନେ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯିବା ପରେ ସେଦିନ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଯିବା ପରେ ରାଜା ଯେତିକି ବିଚଳିତ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଦାନ ଯିବା ପରେ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ। ସେମିତି ପରେ ପରେ ଆଉ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ସଦାଚାର ଓ ଯଶ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଦାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଯଶ ଆଉ ସଦାଚାରଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ତେଣୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାକୁ ସେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ରାଜଦରବାର ବସେଇଥିଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରାଜପ୍ରାସାଦ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପରେ ଦାନ, ସଦାଚାର ଓ ଯଶ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିମା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନା ମହାରାଜ, ଏବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅପମାନ ହେଇପାରେ। ହୁଏତ ମା ପୁନର୍ବାର ଆଉ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରି ନ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଠିକ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଠିକ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ଛାର ମାନବ କ'ଣ ବା କରିପାରିବା? ଆମେ କେବଳ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବା ମହାରାଜ। ଠିକ କହିଛନ୍ତି ରାଜଗୁରୁ ମହାଶୟ। ଏବେ ଆମେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ରାଜଦରବାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ କିଛି ବି ପୂଜା ବିଧି ନ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବ। ତଥାପି ରାଜା ସତ୍ୟଦେବ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବାରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ମନ ନଥିଲା। ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ। ଦିନେ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଜଣେ ଚାଲି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦାନ, ସଦାଚାର, ଯଶ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବା ସେଠି କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆହୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା ସତ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେ ମହାଭାଗ, ପ୍ରଥମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଯିବାର ଯୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ମଥାପାତି ମାନି ନେଇଥିଲି। ପରେ ପରେ ସଦାଚାର ଓ ଯଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ରଖିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିନଥିଲି। ହେଲେ ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ନିଃସ୍ୱ ହେଇଯିବି। ଜଣେ ଅସତ୍ୟ ରାଜା ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାରେ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବି। ଦୟା କରନ୍ତୁ ମହାଭାଗ, ଆପଣ ଏ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁନି। କିନ୍ତୁ ହେ ରାଜା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ପ୍ରାସାଦ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପରେ ସର୍ବଶେଷରେ ମୋତେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମୋର ଏଠି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ମହାଭାଗ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବଞ୍ଚିପାରିବି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ମୋ ଜୀବନ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେ ରାଜା, ମୋର ଅନୁରୋଧ ନ ରଖିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିବି ମହାଭାଗ। ହେ ରାଜା, ତୁମରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତମେ ଏବେ ଚିନ୍ତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ।
सेदिन राजा सत्यदेवଙ୍କ निष्पत्ति सत्य और राजप्रसाद छाड़ी जाई पारि नथिले। से सबुदिन ପାଇଁ सेठी रहिबार निष्पत्ति नेबा परे माँ लक्ष्मी मध्य राजप्रसाद को पुणी थरे फेरी आसीथिले। आउ तांको परे परे दान सदाचार जस मध्य फेरी आसीथिले सेई राजप्रसाद को। पुणी थरे राजप्रसाद को शांति फेरी आसीथिला। राजा दुश्चिंतारु पुणी थरे फेरी आसी अचिंतारे राज्य शासन करथिले। देखिल तो पिला माने राजा केमिति समस्त अनुपस्थिति को ग्रहण करी सत्यं को छाड़िया पई राजी ही नथिले। आउ राजांकर निष्पत्ति रे केमिति सत्य निजर मत परिवर्तन करथिले। तेणु हमर सब किछि चली गले भी सत्य होछि आम जीवनर सर्वश्रेष्ठ संपत्ति। सत्य बिना मनुष्य जीवनर माने किछि नहीं। तेणु तमे माने सत्य छड़ा केबे मिछ कहिबनी। सबु बेले सत्यवादी हेई पारिले तमे माने बहुत उच्च को जाई पारिबो। हैला